ada anomali di sini, guys. Kalau nggak percaya, apa Ali. Dengarkan lagu. Viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia... Brr brr patapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso, viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia... Brr brr patapim, il mio... aku nggak bisa dapat senjata. Kali. Aku nggak bisa ngapa-ngapain ya. Maaf kawan-kawan. Aku pertama tempat. Kalian. Hi. Seremnya. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil di slim. Nel bosco fitto e misterioso. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Boneka mani sottili, yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir ini membuat Zini Grappellini. tidak nyaut, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia... Brr brr patapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia... Brr brr patapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia... Brr brr entitas jahat yang cappello è pieno di slim. akhir-akhir ini Dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Orang yang mendengarkan lagu garam dan madu seremnya tung 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 akan didatangi makhluk ini. Malam keus ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. Brr brr patapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia... Brr brr patapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia... Brr brr patapim, il mio cappello è... No, saya mati. Hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil... Il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia... Brr brr patapim sahur. Anomali mengerikan. Ini datang di rumah kalian. Brr brr patapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Con radici intrecciate e gambe yang dipanggil sahur, mani sottili, braccia... Brr brr patapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia... Brr brr patapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia... Brr... Pada sahur, konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya
cara menangani. Salah satu ilmuwan terkenal, boneka Ambalabu. Entitas jahat Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang kalian. Hi, seremnya. Tung 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 sahur. Ini kamu. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, Kita cari senjata. pada sahur. Konon katanya kalau ada panggil sahur 3 kali dan nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, Bapak, lagi. Wow, dap, ya. hi. Or simply Un fotografatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Zini Non strong. crede in Allah e ama le bombe. Bombardiro crocodilo. Un fotografatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe. E ama la musica. Un fotografatore volante che vola e bombarda i bambini. Bombardiro crocodilo. Dipanggil sahur. Udah coba gitu. Benar. 3 kali dan tidak nyawa, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Patapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada 12 malam, maka akan didatangi makhluk ini. Malam keus. Udah, itu mati. Mani sottili, braccia. Patapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso dan tidak con radici intrecciate, makhluk ini datang di rumah kalian. Mani sottili, braccia. Patapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso. Con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya. Tak mau sendiri. Loh, mama. Oh, aku tahu. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate. Seremnya. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali. Bang, tapi gak naik nih. Tapi kata tengah gerakan ini. Waduh, ada uup. Wawat. Ada uup, Ip. Ya, aku tahu. Ini nama kita nanti ada uup itu. Kita tidak ada normal. Sei curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia. Patapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia. Patapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia. Patapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3. Gimana sih cara dapat pisau? Kok malah mati?
Nah, Ip, gimana cara dapat pisau, Ip? Apa sih babi depanan ini? Mas, aku ketemu Bambang Gila. Aku tipikal Bambang Gila. Ikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, Ya bisa ambil pisau, gentayangan pada mati bulan lah. puasa. Dulunya mereka hanyalah seorang biasa, tapi karena saking cintanya berpatapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterio yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Ayo, cepet tuh. Tolong. Aku sendiri. Berpatapim, il mio cappello è pieno di slim. Rumah kalian bosco fitto e misterio. Seremnya. Tung 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 sahur. Dari sini tuh. Saya benci tung. Seremnya. Berpatapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterio. Mali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang Ilmuwan terkenal tidak nyaut, Wah, maka tangan makhluk gue. ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung 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 tung. Ananuchi, monkey, 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 yuchi. Chimpanzini, cactusini. Wow, wow, È la wow. moglie Zibi, di bibi, Cappuccino cicciuri. Assassino Cactusucci, monkey, e ama la monkey, musica monkey, la 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 la. La sua passione Chimpanzini, è il ballerino strawberry. Lololo, Wow, ballerina cappuccina. Mi 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 mi. È la moglie di Cappuccino Assassino e ama la musica la 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 la. Oke, bendungan. Enak. Bikin dulu sih. Kalau aku nemu gerangan lagunya, kenapa dibuat? Yes, ada tempat rahasia. Umurku kepekan, pada kepekan, aku janji bodoh hidupmu. Aku akan tolong kamu. Dan aku, tapi aku terjebak. Apa yang berguna aku? Sahur. Anomali mengerikan yang hanya Gimana, Mas? Katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya. Tung 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 tung. Ini kok Anomali mengerikan yang hanya apa sih, Cid? Aku jatuh malah. Gak sengaja jatuh aku. Tuh kan barang berguna aku. madu. Oh, Mereka ikutin dikutuk aku, Ip. seperti ini. Mitos katanya kalau ada orang yang mendengarkan lagu yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Kokonuchi, monkey, 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 yuchi. Or chimpanzini, ananasini. Wow, wow, wow. Dap, dap, ya. Ananuchi, monkey, 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 yuchi. Trallallero trallallà. Chimpanzini, cactusini. Wow, wow, wow. Maaf, Pak. Monkey, monkey, yuchi. Trallallero trallallà. Chimpanzini, strawberry. Wow, wow, wow.
musica quando a quel punto arriva mia sua passione. Trallallero, trallallà, suo Dio e tu Allah. Ero con il mio figlio merdardo a giocare a Fortnite. Quando a un punto arriva mia moglie, trallallero, trallallà. Ero il mio figlio merdardo a giocare a Fortnite. Quando a un punto arriva mia moglie, trallallero, trallallà, suo Dio e tu Allah. Non crede in Allah e ama le voci. Bombardiro crocodilo, un forligatore volante che vola e bombarda i bambini. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali, dia tidak nyawa. Seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk elefante nel deserto che cammina quella. Liri larila, elefante nel deserto che cammina quella. Liri larila, elefante nel deserto che cammina quella. Liri è la moglie elefante nel deserto che cammina quella. E ama la musica. Liri larila, elefante nel deserto che cammina quella. Liri larila, elefante nel deserto che cammina quella. Liri larila, elefante nel deserto che cammina quella. Liri larila, elefante. Yes. Lari jatuh. Nah, ini peluang rahasianya. Ikut aku yang ada tangga putih ini ya. Jangan sampai jatuh pokoknya. Kalau jatuh kamu nggak bisa kembali. Kecuali kalau kamu reset. Mana? Bukan itu. Bukan itu. Kamu malah nyasar gitu loh. Ada aku salah tempat ini. Kamu tuh di mana? Malah aku. Anak ke tempat berada aku aku. Nah. Ayo cepet deh. Cepet. Sengaja kamu itu? Nah ini obatnya itu. Kamu tuh tak tolong malah jatuh. Tak tolong. Jangan. Kamu itu ke tempatnya ya kan ikutin aku. Begitu. Apa ada tembakan yang mau bakar? Alat medis. Alat medis. Ayo kita lari di sini aja. Ya, hati-hati yuk, jangan sampai jatuh. Ini lari. E ama la musica, la sua passione è il ballerino Lololo, ballerina Cappuccina. Mi, è la moglie di Cappuccino Assassino. E ama la musica, la sua passione è il ballerino Lololo, ballerina Cappuccina. Mi, è la moglie di Cappuccino Assassino. Ballerina Cappuccino. Chimpanzini strawberrini. Wow. Itu yang lagi. Tak perlu lapis.
viveva un essere con radici Ambalabu. Entitas jahat yang sottili, braccia patapim. buat para ilmuwan berpikir keras untuk mencari cara menanganinya. Salah satu ilmuwan terkenal, boneka Ambalabu. Entitas jahat Nih, wah wah wah. Hoop hoop pada bim. Kokonuchi monkey 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 Yuji. yang meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Deapya. Ananuchi monkey 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 È Yuji. la moglie di Cappuccino Assassino e ama la musica la 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 la, la sua passione. Oh, gimana? E ama le bombe. Bombardiro crocodilo, un ligatore volante. Apa ini? Berantem. Wih, aku dapat pisau. Aku tuh. Buat pizza. Entah kenapa. Dasar gua aja lah. Con le gambe incrociate, mani sottili, braccia. Maaf. Oke guys, lanjut part 2.